Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Selamat datang pada sahabat saya Tuan Haji Abdul Aziz Hanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kuat TMB ni. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersua muka selepas berapa lama tahun tak jumpa. Dapat berpeluang. Dan alhamdulillah juga dengan keizinannya Allah beri peluang kita buat live bersama-sama. Mana kita pun sama-sama dalam bidang helping industry. That's why tajuk kita bincang perbincangan dalam helping service industry. Kita ni memberi perkhidmatan, bantuan dan sebagainya. Jadi saya ucapkan selamat datanglah kepada sahabat-sahabat kita yang dapat join ni. Mudah-mudahan please share lah. Mungkin setengah daripada sahabat kita ni dia orang tak dapat nak melihat live ni. So that bila kita share, insyaAllah dia orang boleh mengikuti kita punya live ni dengan lebih jelas. Dan saya harap di tempat saudara sekalian line tu okey, nampak ya tempat kami ni hujan lebat. Tuan Haji kata Kajang pun hujan lebat. Tapi insyaAllah kita haraplah line lagi tambah elok nanti. InsyaAllah. Sekarang ni insyaAllah lah ni pukul 3 dah. Eloklah mestinya kita cadangkan pukul 3. Jadi saya ucapkan selamat datang Tuan Haji. InsyaAllah Tuan Haji. Macam mana sihat Tuan Haji? Alhamdulillah, terima kasih Coach. Alhamdulillah. So saya ucapkan terima kasih lah kerana persetujuan untuk nak duduk sembang ni bukan senang ni sibuk saja Tuan Haji ni. Subhanallah. Subhanallah, memang betul lah nak dapat masa ni dah terluang tu kita gunakan masa sebaik yang boleh. So Tuan Haji buat permulaan Tuan Haji. Tuan Haji sila cerita apa-apa saja sikit Tuan Haji buat permulaan sebelum sahabat-sahabat kita yang lain dapat masuk dan sebagainya. Sila Tuan Haji. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam sesi hari ini. Dan saya rasa sangat teruja dan juga rasa gemetar jugalah because of nak bersua muka bersama-sama dengan Coach Syakir. Okey, nama ni. So alhamdulillah sangat berbesar hatilah sebab dapat bersama-sama. Cuma sebagaimana yang disebut tadi, Coach sebut tadi tentang bahawa kita ni sebenarnya berada dalam helping service industry. Okey. Jadi maknanya termasuklah bagi mereka yang membantu kalau dia dalam setting industri, dalam setting kerja, tempat kerja, apa pun setting yang dia berada, bila dia terlibat on helping services, maka dia mau tak mau dia berhadapan dengan isu dan juga permasalahan yang dibawa oleh klien ataupun klien lah kalau pekerja yang datang berjumpa dengan kita. Jadi maknanya kita sebagai helper sentiasa kena sedar bahawa mereka ini adalah kita deal with human. Okay? Jadi maknanya bila deal with human, maknanya kita kena treat dia sebagai manusia, sebagai insan lah, yang mempunyai perasaan, yang punya emosi, yang
Yang ada kalanya dia apa berada dalam keadaan yang down. Ada kalanya dia dalam keadaan yang sangat energetik. Tapi macam saya, oleh kerana saya ni dalam bidang psikologis dan juga saya juga kaunselor, jadi kebanyakan yang datang, khususnya pekerja-pekerja yang datang jumpa saya, dan juga sometimes they referred by dia department, kebanyakan mereka mempunyai isu-isu tertentu lah, sama ada isu berkaitan dengan personal maupun isu berkaitan dengan job related lah. Jadi maknanya kita sebagai helper, kita kena terima mereka seadanya. So saya rasa permulaan yang tu dululah kot. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Satu penjelasan yang cukup mantap. Jadi bila Tuan Haji sebut kata kita duduk dalam satu kerjaan, melibatkan pekerjaan dan sama sekali kerja membantu seseorang. Sekarang ni bentuk pekerjaan pun telah berubah, kan? Betul, kalau dulu kita boleh pergi pejabat, sekarang ni kita can start operate from home, daripada rumah. Kalau dulu kita cakap industri 1.0, 2.0, 3.0, now 4.0, 4.1. Alright. Dan kita ada gerak. Dan even marketing pun dia pakai marketing 5.50. So 5.0 menunjuk kata perubahan yang amat pesat yang berlaku, menyebabkan daripada beberapa tahun yang lalu mula dia bercakap exponential organization, iaitu yang menggunakan satu teknik perkembangan yang bukan kira peratusan tapi kira berapa kali ganda kebaikan dia, menyebabkan penggunaan automation yang itu banyak, menyebab berlakunya disruptive teknologi, perubahan dalam skop, scaling pekerjaan dan sebagainya. Kadang-kadang sebab macam Tuan Haji cakap tadi, kita deal with people, human being. Tapi the more we living in this world now, seperti Tuan Haji fully aware, terlalu banyak automation digunakan. Jadi kita terpaksa lah sahaja bagi perhatian kepada humans, because they are talking about technology in humanity. So they are talking about now. Tapi nak balance up perkembangan teknologi dengan perkembangan social emotional, perlu kita seperti Tuan Haji cakap, Tuan Haji dalam bidang psikologi dan sebagainya. Itu menunjukkan berapa penting dan perlunya peningkatan seimbang yang perlu dilakukan terhadap kemajuan human manusia. Sebab pertama sekali kita orang Islam, kita tahu bahawa buat satu terletak pada niat. Niatnya ikhlas dan sebagainya. Tetapi dalam exponential organization, dia katakan MTP, iaitu Massive Transformation Purpose. Dia pun terletak pada niat dia, tapi niat dia ada formula lain. Tapi tekanan perhatian terpaksa kita beri kepada human. Sebab algoritma, missionary semua bagi dia untuk pilihan kita buat keputusan. Pilihan itu terletak pada human. Maka itulah perlunya keseimbangan sebagai manusia yang berteraskan punya dua unsur, iaitu perasaan dan pemikiran. Kalau mesin banyak pemikiran, dia boleh duplicate algoritma, AI lah macam-macam. Tapi kalau kita tak bimbing seiringan perkembangan kita punya psikologi, perkembangan kita punya jiwa dan raga, maka kadang-kadang terlalu banyak berlaku pressure dan sebagainya. Jadi Tuan Haji tentu lebih maklum, bidang Tuan Haji memang you are dealing with a lot of people having this kind of difficulty. That's the nature of your counselling, right? Yes. So we're discussing on this, macam mana Tuan Haji nampak? What are the steps being taken so that some rather a way to balance out between machine and human development tu? Macam mana pendapat Tuan Haji? Okay. Betul, saya setuju dengan coach punya pandangan tadi, bahawa dalam keadaan sekarang dengan perkembangan teknologi yang terbaru dan kita kadang-kadang terlupa bahawa kita sedang berurusan dengan manusia, dengan human. Yes. Okay. Dan kadang-kadang oleh kerana kita terkejar-kejar dengan teknologi, maknanya kita tidak boleh nak nafikan kepentingan dari teknologi itu, dan itu yang menyebabkan masa changes itu sangat laju, cepat. Umpamanya sistem sekarang ni mungkin untuk setahun depan tak boleh nak pakai dah, obsolete dah. Kan? Kita especially macam saya dalam handphone kita je, dalam sistem kita tu pun baru nak belajar step-step dah the next one teknologi lain pula. So kita ketinggalan. So kalau kita lambat memang kita ketinggalan.
So begitu juga dalam konteks pekerja, dalam konteks pekerja. Tak semua pekerja mempunyai keupayaan, capability untuk mengejar the system and the technology yang laju. Ada di kalangan pekerja kita ataupun staff, mereka mempunyai kekurangan dari ketidakkemampuan untuk capability dan sebagainya lah. Dan itu menyebabkan di kalangan mereka mempunyai satu dilema, merasakan bahawa mereka tidak mampu untuk bersama-sama untuk mengejar apa yang diharapkan, yang dihasratkan oleh syarikat. Dan itu yang menimbulkan di kalangan mereka mempunyai perasaan stres, dan kemudian dia develop kepada rasa anxiety, panik, dan akhirnya yang kita khawatir dia akan menyebabkan seseorang itu boleh depres kalau dia terlampau merasakan bahawa dia tidak mampu untuk berhadapan dengan itu. So saya setuju dengan coach lah tadi bahawa kita kena ada balance. Maknanya dari perkembangan teknologi yang memang laju dengan perkembangan human capability dan juga human lagi segi keupayaan dia untuk bersama-sama seiring bersama dengan teknologi. Sebab itu ada di kalangan kita, orang mengatakan bahawa bila sebut tentang future, future is now, orang kata kan. When is future? Future is now lah. Dan maksudnya kita tak sempat lah nak mikir kan benda tu dah so fast. Yeah. Betul. So bila Tuan Haji kata everything is too fast, so dia ada term yang dia coin sekarang ni adalah change is constant, right? Yes. Unceasing change. So when unceasing change is happening, if we focus to the unceasing change, we do not know the other side of the coin. The other side of the coin of change, unceasing change, or change is constant. That is the other side is what we call we have a choice. How is we choose a choice? So the choice to handle the change, that is the skill that we need to help to assist our people to fully aware, keep abreast with the developments of human development dengan machinery. So I would like to mention few things now. Now kalau tengok everything is being digitized, alright? Yeah, betul. Semua melalui komputer dan sebagainya. Dan the only thing that you need is dia kita panggil smartphone. Everything inside there. A smartphone is something that is totally changed the whole, revolutionize the whole. Bukan dia sekadar untuk communication, dia gunakan untuk hiburan, untuk transaction, untuk business, digunakan semua. Sebab tu handphone tu you have to be very careful. Dengan bank account pun ada semua. Jadi New kata kita ni must be balanced up on the human side. So saya nak share sikit sini Tuan Haji. Saya harap saya boleh share sikit screen ni. Okay, InsyaAllah. Harap okay. Okay, Tuan Haji bila nampak lah ni? Okay, alright. Okay, nampak. Nampak Yes. Okay, now. Okay, kalau Tuan Haji tengok di sini, now they're talking about something like algorithmic leader. That mean to say, sekarang ni dalam 21st century ni, coaching, mentoring semua, nampak saya tulis the role of coaching, training, consultancy and counselling. Alright, it's very important in this industry because kita kena tahu tiap-tiap satu tu ada tugasannya. Bila kita tahu tugasan sesuatu sebab apabila kita tak fokus, alright, kalau kita fokus too much on the outcome of what the machine can do to us, kita forget kita punya intention. Intention is for the development humankind. Okay. Jadi di sinilah dia kata profit is equally important to the development of the human in the organisation. Jadi kalau kita tak develop orang kita, maka kita tak akan dapat profit. So that's why dipanggil DDO, Deliberately Developmental Organisation, digunakan untuk membina supaya pekerja ni lebih efektif, orang kata very disable, orang kata agile.
agility, if they can accommodate change dan sebagainya. Sebab dia memerlukan selain pada intention, interaction, how we communicate ourselves with the machine, machine dengan machine. Sebab dia panggil open source, Google dan sebagainya digunakan. Tapi tu dia kata Mr. Google. nak satu dia tu Mr. Google. But kita kena remember all these things dia tertakluk kepada kita punya self development. Sebab sekarang ni dia kata if the answer is X, you ask why. Maksud dia kalau you pakai komputer, alright, now they're talking about to lose 10%, 50% growth, but nowadays is no more about 10, 20%. Dia cakap 10 times than what we achieve. So menunjuk kata how tremendous is pressure to the humankind to develop themselves. Kemudian kita cannot only focus, we must also focus the forest, not just on the tree. Jadi sekarang ni kita tengok kecil-kecil, kita tak nampak overall bigger picture. Jadi nak seimbangkan benda tu, jadi sebenarnya pendapat saya lah. Kalau lah kita dapat melihat sesuatu daripada sudut yang important, is the real question is not how smart is the machine can be, but rather what does smart now mean when it comes to humans. Ini statement tadi. Betul. Memang betul. Sangat-sangat mendalam. Maksudnya kalau tak silap saya lah, yang perlu sekarang bagaimana kita as a human menggunakan mesin untuk kita punya matlamat kita. Maknanya mesin tu tidaklah menjadikan kita sebagai sebagai alat kepada kita, tapi kita menggunakan teknologi untuk mencapai kita punya ini. Kalau itu yang maksudnya lah. Tapi saya nak dengar juga coach punya pandangan ini, very interesting punya inilah coach. Because saya rasa that's why it's interesting if I can share with you, because now kalau kita nak survive di dalam dunia yang menggunakan algorithmic ataupun dia pakai AI, artificial intelligence, dia pakai robotik, banyak lagi diguna pakai, dan dia pakai 5A kind of the things. Kalau ingat statement saya kata itu, surviving the algorithmic age doesn't require to be smarter than a machine. Kita tak perlu jadi smarter than machine, because machine is a tool, but we must care the ethic, how to make the best decision based on what we have. Kalau tengok the next one, you need to know what it takes to be smart. Mean to say, macam mana kita can be better. In fact, machine dia cuma bagi pilihan. Kita yang make a choice, make a decision. So menunjuk kata, the way we see things, the way we give meaning to the world is also change. So when you change your meaning, you change your life. When you change your thinking, you change the way you look at the life also. So sebab tu kalau tengok di sini tuan Cik, yang saya tunjuk ni, human resource pyramid ni, dia punya capability not so much go straight to the competency, applied capability. Tetapi sebaliknya dia pergi kepada the bottom line tu, dia punya capability, itu tertakluk pada dua elemen. Iaitu the way you give meaning, dia panggil emotional development, dan cognitive development, penggunaan pemikiran. These two things combine become your capability. Because capability kita Allah saja maha mengetahui. So the competency yang kita dapat ni, dia adalah selepas grounded in capability, dia memula dari capability, filter through capacity. Capacity ni kita gunakan komputer. So that means to say, if you want to help your people, we must maintain to communicate, learn, unlearn, and relearn. Try to understand what it means now compared to what it means yesterday. Because today is going not to be the same as yesterday, and tomorrow will be better than today. So menunjuk kata, when you change your meaning, you change your life. Sebab tu kita nak tengok ways of meaning making, give a lot. Misalnya orang datang kat saya, banyak orang kata, Encik, saya tak boleh buat kerja ni. So quickly kita go to cognitive. Kita akan kita akan fikir why dia tak boleh. Sebenarnya, when he bring up something to us into focus, kita nak cakap dia, kita vision in focus tu. Tujuan kita nak membantu dia, kena go straight, how can we help him? Not to make sure that I find the answer. No, the idea is not so much helping them to find the answer, is to help them how they can help themselves to become more smarter, to be able to make a decision within the means that they have. Sebab tu orang yang ada isu yang sama, berbeza cara penyelesaiannya.
Setiap individu punya kebaikan. Allah dah kata. Allah kata jadi manusia sebaik-baik kejadian. Betul. So everybody ada kebaikan dia. So that mean to say the focus must be in balance toward more capability. Kalau kita hantar on to training nak increase capability, that mean you give more information. Doesn't mean you get more information become more smarter. Dia akan berlaku, orang kata population explosion. Terlampau banyak tak boleh buat decision. Terlampau banyak variable, dia dah confused. What we need to do is to make them fully understand what is data, what is information. Because information is more valuable than the data. Data is more part of information. Maybe today is information, but tomorrow is going to be data. That's why we have to update our knowledge and skill. So kalau tengok di sini, sebab tu dia kata grounded in capability, filtered through capacity. Barulah kita kata competency. So kalau kita dah bombat orang just to help dia to find the answer, no. We must find dia punya potential. So coach naknya tu Haji, memang helping ni. Kita of course the basic coaches sekarang ni we are not only kita helping coaching orang yang pandai-pandai. Orang yang nak achieve goal. So kita tengok dia ada pandai, why he need a coach? So a coach must have a good listening skill to understand when he describe certain thing. The meaning tu maybe type 5 years ago punya meaning. But now the meaning is really changed. Tak payah pergi jauh-jauh. By asking him what it mean now, help him a lot to find the new answer. What do you think about that, Haji? Ya, betul. Saya setuju dengan coach lah. Sebab dia yang perlu kita fokus sebenarnya is apa yang makna yang memberi makna kepada dia sendiri. Ya. Bukan makna orang lain. Betul. Jadi maknanya macam coach sebut sini, the way of meaning making and of making sense of the self, itu betul lah, kan? Yeah. Dan saya this is the first time saya jumpa this model lah. I think so far I tak belum jumpa lagi lah, tapi this one is very interesting model yang coach bawa. Kebanyakan kita banyak fokus pada kompetensi kebanyakan. Yes, betul. Kadang-kadang kita terlupa dengan capability. Yes. Okay? Dan kita minta semua orang mempunyai kompetensi yang tertentu, katakan. You kena ada ni, you kena ada 1, 2, 3, 4 kompetensi. Kalau you tak ada this kompetensi, you are not maknanya you tak capable lagi. Tetapi we notice that keupayaan dia, capability dia tidak sampai ke situ. Dan kadang-kadang kita mungkin sebab kita punya budaya kita lah. Sebab kita ditrain daripada sekolah rendah dulu, which is kita dah asingkan orang yang punya capability ataupun yang bijak, maka dia masuk dalam kelas A. Kan kita ada clustered, kelas A, B dan D, dan student pelajar-pelajar yang lemah maka dia masuk kelas hujung sekali. Dan tetapi dalam banyak experience saya, ramai orang yang student yang mula daripada kelas D tu, dan mereka sebenarnya berjaya tapi bila dia keluar daripada dunia sebenarnya, dan dia lebih berjaya daripada pelajar-pelajar yang daripada kelas A. Isu dia kenapa? Jadi maknanya back pada yang model yang coach sebut tadi ni, the capability ni, the CD and also the ED, meaning that dia punya cognitive development and also dia punya emotion. Yes. It's very important. Yes. Sebab tu Haji, in fact I have exclusive right for this. I'm a certified master developmental coach for Asia Pacific region to train people to make use this. That's why I have the right to train people, to certify people. If you can use this kind of technique, because we so much of bombarding on the technical side. That means we go on the cognitive. A is equal to A is right. A equal to B is wrong, is false. That is purely logical thinking. If we use in this world now, you use so much of logical thinking. So adalah kita bilang kata tercekik dengan logical thinking kita. Sebab it should go beyond than that. Kalau Tuan Haji tengok, yang kata social emotional tu pula, dia ada 5 peringkat dia. Right? Betul. So, banyak orang talking at stage 2. When I'm right, you must be right. You with me or you against me. Sebagai orang yang makan gaji pula, dia sampai setengah tu, dia at stage 3, dia tak berani nak buat decision. Kalau tak ada SOP, dia tak boleh buat kerja.
So kalau bos tak ada, dia tak boleh buat kerja. So that is not the way, because what they need to do is to understand every level ni ada meaning. So that's why in order to be able to survive in this world, menggunakan teknik ada, kita kena go higher level of meaning making. So this meaning making ni, we got to be trained, because tengah orang dia suka cerita benda yang terlepas saja. Oh, dia kata saya pun tahu. Tapi when you talk how to go about finding the solution, we cannot find. What we do, we transgress back to the contextual, benda yang telah berlaku. Dulu macam ni. Yes, there are certain thing. History dulu memang boleh bantu kita. Tetapi sekarang lah ni guna dengan very fast. Alright? Betul. Dia pakai exponential organization. Now, exponential organization yang start daripada 2013-14 pun dah berkembang kepada dia panggil exotransformation. So transformation pula makna dia lain. Sebab tu when we coach somebody, he become transformed. What I mean the transform? The way he see things, the way he gives meaning is different than before. Different. Yes, that's why he said, if we use the whole meaning, then kita tak boleh nak survive lagi. Sebab kita tak boleh nak pakai SOP, kita tak boleh nak pakai internet, kita nak pakai ni semua. All this need the new thing. So banyak lagi, oleh sebab ini buat permulaan saya bersama Tuan Haji, I know it's going to be interesting Tuan Haji, because when we coach someone, has been telling people not so much to help them to find the answer. Actually, that is very technical coaching, very basic. The real coaching is how to help this guy to pull out dia punya hidden dimension, the potential ada kepada diri dia supaya dia sedar, oh saya tengok dulu dah tak betul, saya tengok dulu dah tak balance, saya tengok sebelah lagi saya tak tengok. Because itu dia katakan blind spot. So kalau kita bagi too much information explosion, katalah brain kita tu the size of container. How much we can give information? Kadang-kadang bubuh sampai meleleh information. In fact, that information cannot give meaning to him. So what we do, how can you go about, can increase dia punya, orang kata cognitive virtual size. Dia punya virtual size, thinking virtual size. That's how we should do when it happen. That's transformation. So kalau lah benar ini kita boleh membantu, then somehow or other, it can help to overcome the situation. Because in Europe, in US now, they are focusing more on towards social emotional. Bukan lagi too much on technical. They are very advanced already. Right? Banyak yang perlu pakai. Sebab all the time kita tu communicate. Macam misalan, it's not the same if I were to coach kita sama-sama kita orang Malaysia dengan orang luar darat barat. Different. I have to coach them differently because they have different culture. Kita ada cross culture. So the question is, what should I have? How can I coach them? But the question, yes, I'm still coaching them. Saya duduk Malaysia, orang Melayu duduk Kuala Lumpur cakap orang putih. Orang Melayu cakap orang putih. Mereka American duduk Amerika cakap orang putih. So if I don't have strong meaning of meaning making, I use my own meaning making forever, I cannot coach them. Betul tak Tuan Haji? Betul. Sama lah juga, if you want to coach your people are highly technical people. I must understand how they make meaning. Yes, betul. That's why I say first listen to understand. Not listen to understand. And then secondly, listen, accept whatever given by them. Thirdly, listen to appreciate what is given by them. Baru the fourth one, to bring up, to equate the real meaning what they are facing now with the future meaning they expect to come. So quite interesting tu Haji. Wow, betul. Maknanya dia ada stage lah, macam tuan coach sebut tadi ada 4 stage tadi tu kan. Ya. Kalau boleh ulang tadi, satu the meaning of apa tadi yang mula-mula dia stage pertama. Okay, yang tadi this one stage. Alright, this one is what? This one is stage 2 is this is a social emotional. Okay, right. This is social emotional. Stage 2, a person who say that he's always right. So he cannot accept other people's ideas. Kalau orang macam ni, kita tak boleh coach dia. We cannot coach them. We have to understand him. We can talk with them. Macam budak-budak, dia tak boleh accept other people punya opinion. Kita untuk tu apa ada macam tu juga. Kalau macam tu, sebab tu kalau you letak kat kaunselor, pening kepala kaunselor. Counselor cannot do anything because by nature, that's how it is. So kalau you have this skill of about adult development, this one called under adult development, so you know how to handle these people. Right? And if we know that he is at that stage, you know how to talk to them. Tak payah bersembang dengan dia.
But it's not easy to change. It takes time. But when it reaches at stage 3, other dependent, macam orang bekerja makan gaji ni bagi other dependent, kita tertakluk pada SOP. Kalau I boss, ada lagi boss atas. Alright. So the answer senang. If I do not know, you can ask the boss can give you the answer. Am I right or not? Betul. That's what happened to our staff. Tak payah, you tak boleh tanya Cik Adnan. Kita dia punya bos kita. Jenuh Cik Adnan. Tuan Haji, pening kepala. Betul. Sampai we don't use our own capability. We depend on the boss. So now the time has come whereby we have to train these people to take equal important, equal responsibility. That's why kita kata under social emotional, when we coach people, that means we coach the maturity. Okay, there are 5 level of maturity ni Tuan Haji. Stage 1 tak kira budak-budak. Stage 2 ni umur 15 tahun ke bawah. Jadi dia panggil ni empirical data. Stage 3 ataupun ada dependent ni, kebanyakan majority people in the world, 60% of people in the world. So kalau kalau orang coach pula sama dengan dia coach dengan sama level pun tak boleh juga nak assist. The coach might be higher, at least stage 4. But to get stage 4 people, it's difficult. It's constituted about 25 or 15 to 25% of people in the world. Sebab saya nak tunjuk Tuan Haji level-level yang kita coach orang. Saya tunjuk ada gambar kat saya di sini. Saya tak include di sini. Okey, sebab apa yang saya cakap ni Tuan Haji, kalau Tuan Haji tengok sini, dia ada 2 elemen iaitu social emotional development, ED, dan cognitive development, pemikiran. Cognitive development yang tu, dia tu dapat 10A, dia tu dapat 100A, memang cognitive semua A belakang lah. But when come to social emotional, kalau social emotional kita tolok, kita tahu tapi kita tak berani nak buat. Why? Kita punya social emotional is not matured enough to handle the responsibility and taking the risk. Sebab tu setengah orang dia jadi usahawan. Dia punya social media is very high. Dan dia punya maybe cognitive dia kurang. Tambah as go along dia develop. Dan setengah orang dia punya social emotional dia too low. That's why kita coach dia to develop dia punya social emotional. Tak payah bagi information lagi dah. So kalau Tuan Haji tengok di sini, apabila berlaku perubahan antara satu kognitif dan social emotional, maka dia panggil FOR, frames of reference pun berubah. Maka dia cakap pun berubah. Cara dia fokus dia berubah. Dia punya intention pun berubah. Maka di situ dia kata reflective judgment dia berubah. Reflective judgment tu ialah pekerjaan dia. Jadi that's how we call it under action learning. So this is just for the start. I think this is banyak orang not fully aware what we have. Yang kita belajar lah ni hafal soalan. Setengah course hafal soalan bertubi-tubi sampai orang tu kata aku tahu dah what the next question this guy going to ask. Because we don't listen to the utterances. We don't listen to the words being said by the person in front of us. We capture the meaning as if his meaning is our meaning. So he give a total jawapan yang tak clear pada dia. Jadi di sinilah yang saya rasa kalau Tuan Haji dapat sikit peningkatan pada orang kita dah pandai. Perubahan berlaku daripada social emotional yang perlu kita beri perhatian. Dan sekarang ni kalau Tuan Haji tengok, ini di dalam dalam zaman sekarang ni dia panggil exponential organization yang saya sebut tadi. Pertama sekali dia kata bermula dengan MTP, Massive Transformative Purpose. Yes. Okay. Kalau Tuan Haji tengok on the left brain tu, semua tu pakai apa? Semua pakai cognitive. Interfaces, dashboard, experimentation, autonomy and social. Social tu sikit saja. Tetapi kalau Tuan Haji tengok belah kanan, right brain. Okay. Talking about staff on demand. So banyak company dia remain the core staff. The rest tu dia bila perlu dia cari dia outsource yang mana relevant kerja, siap on time, finish, completed. Kemudian community and crowd. Sebab tu kalau dia buat satu, bukan saja dia buat untuk community dia, so dia crowd mendapat. Bila kita crowd ni, dia kata, I want to do for coaching. He knows who is the best person for him to coach. Because kalau kita pun dalam community kita, itu kita dapat the best in the class. You understand? Kita the best in the class lah. Kalau sama-sama kita ni mahero, peer keluar, kita no way.
Kemudian algoritma. Algoritma pun dia cakap dia selagi yang boleh kita describe, boleh cerita kat kita kata ni kepada orang yang buat buat dia punya apa nama ni yang boleh buat software ni, dia boleh. Kalau you tak boleh cerita, dia tak boleh. Sebab tu algoritma dia tak boleh tiru panggil budak-budak. Dia tak boleh nak describe. Lepas tu dia leverage asset. Leverage asset ni kita tak payah. Sekarang ni kita boleh pakai banyak, kita boleh sewa, kita pakai virtual office, kita pakai internet dan sebagainya. Dan last kali engagement. So menunjuk kata dia kena balance antara right brain dengan left brain. So the right brain is the social emotional, that's the ED. Itu yang saya terang tadi. Sebab kalau tengok di sini, yang saya terang tadi, social technology itu saja dah meliputi keseluruhannya. So dah kita cakap ni berapa minit dah tu Haji? Banyak je saya belajar hari ni daripada coach ni. Alhamdulillah. Sama-sama lah saya. Subhanallah. Sebab dia kata change your mind, change your work. Yes. And change the world. Nah, benda ni pasal yang ni awalan saya buat dalam bentuk ni because in order to do that we have to understand this human resource pyramid from a developmental perspective. So kalau tu Haji tengok, if you don't katalah you want to increase a person competencies, you go straight on competencies, memang tak berubah. Sebab kata khusus kita dah tahu dah, lenam tak apa. So you see what happen now? We are repeating. Kawan tu masa universiti dah belajar dah semua marketing. Bila keluar pergi kursus lagi marketing, dia dah belajar dah. Betul. But the one is we neglect, kita totally tak ambil kisah yang capability yang Allah bagi kat kita luas. The ways meaning making and the making sense of the self and others and the world. What ground, capacities and competences and determines their use. So Miyok kata orang boleh menggunakan satu mengikut dia punya kemampuan social emotional dia tu Haji. That's why Haji kata tadi, betul yang macam Haji cakap tadi, we are helping people. So when to help people, we know where we can help, where we cannot help. Betul. Kita tak kita tak boleh nak samakan semua orang sama kan. Because macam coach sebut tadi, kita there is a one issue, tetapi kalau ada 5 orang maka the issue kita akan ada 5 interpretation. Yes. So that's why kita tak boleh generalize kan. Betul. And then sama juga dengan experience kita. Kita tak boleh gunakan our experience turunkan kepada mereka, mengatakan okey pengalaman aku macam ni kan. So mungkin kita sesuai untuk that approach. Dia mungkin berbeza kan. Itu balik kepada ability dia. Ya. Betul tu. Betul. Ya. Kalau ikut apa yang kita bincang ni tu Haji, at this time now, what come to your mind after this short discussion that we have? Okay, apa yang saya nampak sekarang ni, the way kita approach kita lah sekarang ni, we have to change lah. Kita kena more on, macam kalau tengok pada piramid tadi, dia punya dekat bawah tu kan, CD and also ED tu, maknanya kita kena that is the basic lah yang kita kena fokus kan benda tu. And then kemudian kepada capacity tu, NP tu apa ni coach? Apa dah? NP. NP is behavior, need press behavior. Need press behavior. Yes. Okay. If you can see this one, ada terang sini. Okay. Need press ni berlaku apabila the formation between cognitive development dengan social emotional tu dia mix together, dia form dia punya behavior, dia panggil FOR, dia punya frame of reference. Okay. So that's why kalau tengok need press ni, dia tertakluk, dia subjek pada dua benda ni, capability, iaitu social emotional dan cognitive development. Perubahan salah satu elemen tu menyebabkan dia punya behavior berubah. So bagi example tadi, ada setengah course, dia tu kata boleh buat, tapi after 3 months dia tak buat pun. Because kita tak sentuh dia punya structure. Kita tak sentuh perkara yang boleh dia kata bagi dia kata berlakunya lonjakan paradigma, ataupun dia boleh realign dia punya meaning making, realign dia punya mindset.
Apabila kita sentuh antara satu, maka dia mudah dia buat. Tak payah suruh tadi. Lagi example, saya cakap dengan budak-budak sekolah. Bapak dia kata, Syakir, saya balik di rumah. Anak saya tak ada cerita. Dia cerita bapak, dia buat ni, dah buat ni. Dia tak suruh apa pun. Munjuk kata, kita touch on the thing that is trigger to him. We do not know what it is. Kita tak tahu. Dan dia kata, anak aku baguslah. Macam tu juga sekarang ni pun pekerja kita, Tuan Haji. Tak payah kita cakap setengah jam, Tuan Haji. If we know how to speak to them, that means first to listen to them. Because words internally generated mirage. Perkataan ni datang dan lari. Hati kita, sinar hati sampai keluar. Sebab itu, kalau di hati ni cerah, di luar pun cerah. Kecantikan bermula dari dalam menyinari ke seluruh alam. Kalau kita seronok di dalam, maka di luar pun seronok, Tuan Haji. Kalau di luar seronok, di dalam pun berserabut. Betul. Kalau dalam serabut, maka di luar pun berserabut. Not clear. Ya, betul. That is quite interesting lah. So, anything else you want to say, Tuan Haji? I hope this is very helpful. Can give some add value to our people. Tuan Haji, just nak tambah sedikit. Mungkin sama ada boleh dimasukkan di situ juga. On capability ni bukan saja on connective and also emotion development, tapi mungkin kalau kita boleh masukkan juga, saya tak tahu pandangan Tuan Haji macam mana pula, on the spiritual yes. Dia dekat mana? Mungkin kat situ ke atau macam mana? Yes. Actually, Alhamdulillah, you are coming to that. Memang kita tak boleh lari. Sebagai orang Islam, benda ni Allah dah bagi kita kesemuanya. Sebenarnya beberapa ayat Quran terdapat, tapi saya bukan ustaz, saya tak maulah sebut benda tu, saya dah mention kat you. Sebab apabila kita bercakap seseorang, dan saya baru ni cakap dengan Oxford punya profesor yang datang pada ICF meeting itu, dia cakap pasal Islamic, dia panggil Islamic culture. Sebabnya sebenarnya dalam Islam tu is bigger, coaching is small part dalam Islam. Islam is the bigger thing. Dia inclusive, comprehensive, semua dalam tu. Bila kata spiritual, saya walaupun spiritual, saya lebih suka Islamik lagi. Bila kita spiritual, makna dia banyak sangat. It's too general. Because kalau kita go straight, senang. Sebab tu kan biasa orang cakap pernafasan. Right? Cara pernafasan. Kalau NLP dia panggil centering dan sebagainya. Dan sekarang ni kita baca buku pun kita pakai hypnotherapist punya reading. Kita tak payah go straight to the word, kita tengok into a page dan sebagainya. Jadi bila kita menyentuhkan tentang ni, sebab dia tak boleh lari pada satu physical, alright, kerohanian. Sebab tu bila kita coach orang, dia melibat benda ni sekali. Dia melibatkan, nanti saya tengok ni 4 benda yang saya dah sebut di sini. Okey. Sama pula kalau Islam ni, mukmin ni, mereka tak lari daripada beberapa makna. Iaitu pertama sekali, mana saya tulis tadi, saya lupa apa dah. Iaitu satu, mata kita, daya penglihatan, akal, fikiran. Dan jadi semua berbalik pada dan perasaan. So we cannot run away from perasaan. Sebab tu kalau ikut cara Rasulullah cakap, Rasulullah kata kalau kita tak tahu, berdiam diri. Kita jangan duk reka-reka tanya orang soalan. Sebab mulut ni tajam. So, rupanya bila kita nak tanya soalan pun, kita bukan boleh tanya begitu saja. Kalau terlatih, macam saya punya development coaches ni, dia orang dilatih, Tuan Haji, how to ask question. Yes, they know how to ask first, followed by next one. Jadi kalau kita tak ada teknik tu, itu yang berselaru. Kawan dengar kita pun dia tak bantu, dia tak ada flow. Jadi bila kata spiritual di sini, niat. Permulaan kita niat. Sebab itu macam kita ni, kita galakkanlah kau boleh orang sembahyang tengah malam. Okey, buat sembahyang duha dan sebagainya. Because kita tak boleh lepas pada apa saja kita buat. Because kita dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita perkatakan. Sebab itu, bila Tuan Haji cakap ni, nanti kita cakap khas pula on the Islamic aspect of coaching. Coaching tu sebahagian kecil ya, tetapi coaching ni dia barat, sebenarnya dia coaching ni barat mula dalam tahun 1918 something. Di satu tempat dia panggil Hungary itu tempat yang buat panggil stage
Stage tu kereta kuda bawa orang pergi satu tempat ke satu tempat. Sebelum naik kereta kuda tu dia panggil platform. Dia pijak platform tu, maka naik dari situ. Maka platform tu ada menggunakan satu, dia pakai analogi untuk buat coaching juga. Maka di situlah, daripada masa tu, dalam tahun tu dia panggil coach is a noun. Kenderaan, noun. Okay. Daripada tahun lepas tu, di coach ditukar pada verb. Dia dikatakan to coach. Maka daripada tahun 1985, coach bertukar jadi professional. Dia jadikan professional coach. So 1985, dia kata coaching is young compare to counselor. Under psychology, same rule juga. Because coaching is based on kita punya psikologi dan orang kata filosofi. Sebab tu kena faham betul. Kalau kita tak dilatih cara Islam, kita punya filosofi pun lain. Itu yang saya takut. So tanya tu memang betul. InsyaAllah kalau nanti kita bincang pasal filosofi, pasal Islamik ni ataupun pasal spiritual ni, dan memang kalau kita tahu cara ni, sebab first we must learn how to coach ourselves, muhasabah diri. Yes, betul. To coach people first, kita yang nak coach mestilah boleh duduk mendengar dengan seadanya, benda tenang tanpa gundah belak-gulana. Tetapi kalau coach ni penat, coach ni panik, you cannot coach. Betul. So we train you how to take care of yourself before you can take care of others. Betul. Very valid question, Tuan Ji. I hope that one give you some bigger picture lah. Betul, yes. Okay, kadang-kadang sebab macam hari tu kan coach punya FB live hari tu, dan saya ada bagi some comment, not comment lah, ini my pandangan. The people, kadang-kadang orang dia confused ataupun dia tak tahu the function of coaching, the function of counselling, the function of consultant, the function. So dia bagi mereka itu benda yang sama kan. So sebagaimana yang coach sebut tadi, betul lah, maknanya setiap kita setiap benda tu dia ada function dia sendiri. Betul. Kita tak boleh sama ratakan benda tu. Betul. Dan dia ada function dia, and then dia mempunyai approach yang berbeza. Ya, betul. Okay. Betul. Sebab tu saya kata macam ni, seseorang yang datang pada coach, dia mesti ada matlamat. Coach is not an expert. Alright, mentor is the expert. Consultant the expert. Alright, the expert. Therapist is the expert because therapist will prescribe what medicine dan sebagainya. Betul. Orang jumpa therapist, orang tu sakit. Orang, maybe I'm wrong or not, according to I'm understanding, orang jumpa counselor, they're having a problem. Sama ada behavioral problem, something. Betul. But sometimes people come to coach, they don't have a problem, but they want to achieve their goal. Right? But along the line, there also a small goal. Jadi sekarang ni, kesemua tu complementary to each other. Yes, tengah orang kita tak boleh coach, we send them for counselling. Yes, yang ni kita tak boleh. Kita kena orang bagi pakar dalam bidang ni. Dan kalau kita tak tahu disiplin antara satu dengan lain, then we are not in the industry because they are supposed to be complement and supplement to each other. Yes, so, macam I'm talking to you, everything is valid for both to understand. So we have to share the information. Betul. Macam saya pula, kalau orang mai kat saya, dia being referred by somebody. Saya kata, how do you know? Oh, saya ni dimaklumkan. Oh, baru saya terima. Sebab kalau dia dah ada terapi, kita minta juga surat you dah clear dah dengan medical. Lagi tak clear, kita tak boleh coach dia. Kalau dia kata, dia dah jumpa kaunselor. Are you okay with the counselor? Saya kata, you dapat satu surat kaunselor, beritahu dia okay, baru saya coach. Baru kita dapat clear cut, step by step. Kita tak mau kacau. Betul. Walaupun itu atas tertakluk kata budi bicara seseorang yang nak menggunakan sesuatu lah. So harap ini tu Haji, now kita dah cakap lebih kurang 48-49 minit. Yes. So before kita close, can you say something what you gain, what interesting today? Are you boring talking to me or what? Please share. Subhanallah, alhamdulillah. Saya rasa pertemuan kita hari ini, sesi kita dalam FB dan juga dalam whatever platform ni bukanlah satu kebetulan. Actually telah pun dirancang oleh
Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Amin. saya banyak yang saya belajar sebenarnya hari ini, rather than daripada yang saya share, just sedikit sajalah from my experience yang tak seberapa ini, tetapi I learn a lot from coach punya Kita presentation. sama-sama tu Haji, kita sama-sama. Saya especially on apa ni lah, coach bagi saya is a shifu lah on coaching, dan I baca buku you yang apa, coaching, mentoring and counselling tu. Saya ada buku you tu, and then banyak jugalah. Dan I ikut juga you punya apa ni, program and apa semua, alhamdulillah. Dan hari ini sangat bermakna lah. Dan banyak benda yang saya belajar, dan insya-Allah kita boleh enhance lagi, especially on capability, khususnya untuk saya lah, so that kita boleh gunakan ini untuk membantu, sebab we are in again dalam helping service industry. So maksudnya ya, bila saya selalu sebutlah, especially to my counselor colleague dekat TMB itu, kita katakan bahawa apabila kita terlibat on helping industry ini, maknanya kita mempunyai niat yang betul, bahawa kita niat kita untuk membantu pekerja-pekerja yang mempunyai masalah. Most of them datang ada masalah. Macam coach sebut tu kan, bahawa yang datang jumpa kaunselor kebanyakan ada isu, ada masalah. Mereka buntu sebenarnya, tak tahu bagaimana nak guide mereka, nak bantu mereka, dan mereka yang kena hadapi benda itulah. So that's niat tu kena betulkan, dan of course memang penatlah. Memang penat apabila kita nak membantu orang, memang penat. Dan satu lagi yang perlu kita fokus juga, especially counselor ataupun mentor or coaching pun, coach juga begitu juga. Maknanya kita sentiasa kena pertingkatkan kita punya capability jugalah. Maknanya in terms of kita kena gain the knowledge, dan apa yang kita belajar dulu mungkin sekarang dah tak berapa sesuai dengan zaman kita sekarang ni. So lot of thing yang mana baru kan, yang benda-benda yang kita kadang-kadang tak terfikir benda ni kan. Especially macam sekarang ni, apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni kan, kita tak terfikir sebelum ni boleh jadi macam ni. Sehingga kita baru bila dah ada experience, dah kena tu, baru kita tahu, wow, ini betul-betul satu cabaran, khususnya kepada coach, kepada counselor, dan juga kepada this industry lah. Ya, betul tu Haji. Alhamdulillah tu Haji, sebenarnya bertetapan sebenarnya. Sebab tu saya kata, kalau just recall balik, what you are saying, those are very concrete, is very solid, clearly spell out what we should do, learn, unlearn and relearn. Kita kena update. Yang kedua, apa yang berlaku dalam COVID-19 ni, this is part of our life, because it involves the changing of meaning in our life. The way we work, the way meaning. Kalau kita dilatih, sebab tu what we are doing now in my coaches, kita bukan terkejut, tak ada, itu bagi kita biasa, because it give new meaning already. Apa makna bekerja? New meaning to bekerja. It's no more the same before COVID-19. Now how important is if we understand this meaning making. Alright. Yang Tuan Haji cakap tadi. Sebab tu the meaning of going to work is no more the same as before anymore. Yes, betul. Kalau dulu dia kata Syakir, you pay office mana? Dia kata buat di rumah, Soho, dia gelap. Now they know where is the house. Even sekarang ni, just tambah sedikit, sekarang ni kita dah ada visual office ya. Ya, betul. Kita tak perlu physical office pun. Yes. Okay, I give to Tuan Haji. I train people, coaches overseas. Alright, I do it di rumah saya. Saya rumah saya saja. They are from there, dia daripada Australia, daripada India. We can talk very well. Tapi sekarang ni everybody seem mula-mula lagi dahsyat. Sekali saya tengok 400, 500 live. Ni sekarang ni pun 300 live. Dulu masa saya ada buat live dulu tu Haji, ada 30 orang, 40 orang. Jadi
rupanya apa yang terang kat Tuan Haji tu very basic. Sebenarnya Tuan Haji, yang Tuan Haji tengok 5 tadi social emotional tu, hak yang ni nak recall balik. Bila Tuan Haji baca buku saya, Tuan Haji ada cakap iaitu apa nama, Tuan Haji ada cakap bahawa Tuan Haji tengok dalam muka surat 52 dia ada 5 meaning making kan. Ya, lima peringkat meaning making tu. Sebenarnya meaning making tu di sinilah terletak dia. Okay. Stage 2 ni dia duk tunggu orang nak tanya dia nak jawab. Stage 3 ni dia tengok orang semua okey, dia okey. Dia okey. Punya pendengaran. Stage 4 ni banyak orang tak tahu. This one we have to train because stage 4 is a people who speak with the value that they uphold. Nilai-nilai, pegangan hidup dan sebagainya. Dan kelima ni yang tinggi ni about 20% people in the world. Depa ni leaders of the world. Depa cakap dengan nilai walaupun sesuatu yang tak sama mereka, tapi mereka mendengar. Mungkin itu ada kebaikan untuk kita. Dan kebanyakan kalau coaches ni should be at stage 4. I mean, kena faham nilai. It's not easy. It's not the same. Kalau orang biasa nak coach CEO di atas, walaupun bila coach pun, they give different meaning. Their meaning is not the same with us. Yes, betul. Even Tuan Haji now, Tuan Haji, you, I do respect you as ketua dalam bidang counselling. Your meaning is not the same kalau kita buat counselling di bawah because you see things differently from where we see from bottoms up. Yes. So first we learn to respect. Second, we learn to understand what he means. So sebab tu coaching selalu tanya clarification question. Kalau Tuan Haji rajin buka muka surat 32 atau 52 dalam buku saya tu mudahnya coaching mentoring, saya ada sebut ada terdapat 5 peringkat pendengaran. Itu sebab mudahnya coaching mentoring itu yang saya tunjukkan sebagai satu asas. Dan ingat, kita tak boleh lari pada this capacity building ni. Dia ada 3 C. Capability, capacity and competency. Kompetensi, betul. Kebanyakan orang cakap kompetensi. Lagi 2 mereka totally forget. Tambah lagi capability, lupa langsung. Allah bagi kita sebaik-baik jadian. Allah bagi ke semua capacity, capability ni. Allah bagi kita, kita tak tahu. That's why another meaning of coaching is to unleash the hidden dimension. Itu dia, makna dia. Nak mengeluarkan sesuatu kebaikan yang tersembunyi, the gift yang Allah bagi kat kita. Apa di sinilah letaknya kita cakap spiritual tu Tuan Haji. Nanti kalau kita cakap lain lagi, saya perkembangkan. Tuan Haji, sebelum kita tamat ni, saya melihat dalam Facebook ada komen-komen dah ditulis Tuan Haji. Kita baca sekejap. Kita dah cakap 57 minit dah ni. Boleh kita tengok sekejap? Boleh. Okey, Ahmad Kamil. Dia kata terima kasih di atas penerangan khususnya dalam Human Resource Pyramid in Developmental Coach. Okey, terima kasih Coach. Encik Khalid Ismail, alhamdulillah menarik perbincangan ni. Apa yang menarik tu maklum sikit lah. Dan Cik Ahmad Kamil pun bagi tahu benda-benda semua sahab. Tapi kalau tuan-tuan apa soalan, sila maklumkan. Yes, bila kita coach ni Tuan Haji, unleash the hidden dimension. Kita unleash kekuatan dia. Kita buka minda dia. Sebab tu kita bukan nak somah nak bagi dia cari solution. Dia terjumpa dengan sendirinya. Betul. Sebab kadang-kadang solution dengan problem not the same Tuan Haji. Totally different. Kalau kita pergi to the problem, kita punya idea is limited to the size of that problem. Sebab tu kita kena learn to see bigger picture from the small picture. Looking at the forest is different than looking at the tree. Yes, kalau kita tengok pada soalan-soalan itu kita tanya, that's why we got to be trained. And for example, when I'm talking to you, why we feel comfortable? Because I understand your meaning making. And so lovely talking. And that is mutually equally important to know each other. And we appreciate what you are doing. You have done your part and you are being recognized by the government of Malaysia. Yes. Due respect must be given to you. Right? And to handle how many, I tak tahu how many consular bawah you tadi. Tentu ramai kan? Yes, betul. Yeah. Jadi itulah kebaikan yang ada. Jadi kalau ada siapa ada soalan nak tanya, banyaklah yang banyak. Faizal Jani kata refresh dan sebagainya. Sebenarnya Tuan Haji yang kita cakap ni masih di peringkat sentuhan. Nanti kalau ada masa lagi, kalau Tuan Haji ada masa, mungkin kita pergi suar muka. I can give 2 hours talk. We talk in terms of helping up your people. Because they need some tool also. Extra tool. Kadang-kadang tu tak payah di luar. Allah dah beri kat kita semua dah ada complete dah. Betul. Cuma kita tak tahu. Kita tak perasan dah. Ya, kita kena somebody else to help us. Saya pun memerlukan orang lain juga. Betul. So Nunjuk kata Tok Guru saya, dia tu Yahudi, nama dia Otto Lasky. Dia pun mengaku kat saya, dia kata aku nak belajar dengan kamu juga, dia kata. Dia kata kamu belajar mana? Saya kata saya belajar kat kamu. Tapi dia tahu memang dia kata ada sesuatu kat hang yang aku perlu tahu.
Because dia buat research coaching ni 40 tahun. Oh. 40 tahun. Dia umur 80 lebih. Oh. So dia bagi exclusive right for I to endorse siapa saja yang eligible dia dapat sertifikat dengan dia. Saya endorse, dia hantar sertifikat. But I have to be trained. I kena train betul untuk boleh dapat. Bukan dah nak bagi itu, tidak. Because dia melibatkan maruah, dia melibatkan etik. Etik, betul. Coaching ni melibatkan etik. Banyak orang boleh coaching, tapi etik coaching tak ada. Etik ni melibatkan talian kita dengan Allah. Kita orang Islam, kita ada talian dengan Allah. Sebab bila kita coach A and B, tengah-tengah kita Allah Subhanahu Wa Taala. Even kat masalah tu saya cakap, between us there is God. Saya kata, there is God. So dia pun terkejut. If you use so much of cognitive development, you might caught surprise because you feel you are great. So when you feel you are great, man, hadirlah, you are not no more human anymore. So sama rasa masalah pun ada juga yang nak masuk Islam. Ada sebab kita buka sikit minda kata dia. Jadi saya ucapkan terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Coach. Kerana bagi peluang ini, memanglah kita hormat sebagai ketua jabatan, ketua ada bagian. Saya kenal Tuan Haji dah 10 tahun lebih dah. Lama dah jumpa Tuan Haji, tapi Tuan Haji memang busy. Saya tahu. Ada kesempatan untuk berjumpa insya-Allah. Insya-Allah kita jumpa. Insya-Allah dengan sudinya hari ini, insya-Allah kita akan tingkatkan lagi usaha kita membantu dalam helping industry. Tujuan kita, in fact, we are coordinating, we are cooperating each other because we cannot put everything in isolation. Because sekarang ni dia kata collaborative strategy, collaborative, kerjasama. Yes, betul. Secara tak langsung, insya-Allah kita sambungkan kehubuah kerjasama antara satu dengan lain. Siapa yang dapat datang hari ini, kau boleh tolong share lah kepada sahabat-sahabat yang tak dapat masuk. Bila dia share, harap Tuan Haji pun boleh share. Boleh, insya-Allah. Anything you just get back to me, Tuan Haji. Saya ucapkan syabas dan terima kasih atas pendapat dan idea yang disampaikan Tuan Haji. Mudah-mudahan Tuhan tambahkan rahmat kepada kita. Tuhan tambah rezeki kita. Tuhan bagi sihat sebuah badan kita. InsyaAllah kita jumpa Tuan Haji. Minta maaf dari korang Tuan Haji. Sama kita. Silap cakap dan lajak cakap dan sebagainya. Itu adalah kelemahan saya. Kebaikan semua daripada Allah SWT. Ya, betul. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang datang sini, yang mana pun masuk, saya ucapkan syabas kerana dapat masuk. Kita cakap pun dah dekat sejam dah. Sekarang sejam 9 minit. Ucapkan terima kasih. Minta maaf Tuan Haji. Minta maaf tuan-tuan semua. Kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi. Sama-sama. Okey.